Tu es comme ça, hein. It's okay. Hein. What? Éviter les maladies. Oui, bon ça. Hop là, à moi. Popo, à moi. Alors voyons voir. Mais qu'est-ce que tu veux que je... Oui, et après. Rappelez les ingrédients et élaborer le médicament. Apporter... Oh. Votre bureau médical. Mon bureau médical c'est... Ah d'accord, si. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. C'est-à-dire que faire à propos de Taureau Strickland? Apporter le médicament à Taureau, dénoncer Taureau au docteur... Ah ouais... Ce qu'il pourrait faire, c'est que c'est... c'est genre... juste dangereux quoi. Et en vrai ça pourrait aggraver tout l'hôpital. Non mais au pire. I'm quite busy right now, Doctor. Thank you for your time. Bah écoute gamin. Good evening, Si tu... Dr. Strickland. And good evening to you, si Dr. tu foires, je te Can I be suce. of any help? Voilà. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reid. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Ah il a pas si tard que ça au final, mais c'est pas un mauvais gars. Goodbye, doctor. Mauvais gars, voyons. Calmez-vous. Mettre les gens dans le bureau du docteur. Ah c'est au-dessus je suppose. Ouais. Eh bien on court. Hop là c'est ça moi, du loot. Hop là. It's locked. Comment ça se verrouiller? At least Strickland can't kill anyone with this formula. Être docteur Swanso. Malgré le genre de surnaturel, je vais informer d'une grave faute professionnelle récemment devenu l'infirmière Guyane Barrington a eu un comportement non professionnel ayant mis en danger la vie d'un patient. En aucun cas, une infirmière ne peut réaliser un diagnostic et écrire une ordonnance sans au moins informer le médecin responsable de ses conclusions. Vous me connaissez. Ouais, non mais là... non mais madame. It's locked, all right. It's locked. Mais madame, là vous abusez madame. Oh là là, hein. Pas possible. Alors. Tac tac. Il est guéri, il récup, il a des maux de tête, mais je peux rien en faire pour le moment. Traitement pour le mal de tête. Bah oui, mais bon, j'en ai pas là. Hein.
Bon, eux ils sont à l'autre bout. Ça. Je peux aller faire ça. Ça brille là ou je rêve? Brûler, ah oui bah ça. Voilà. Thomas Edwood, le mec qui a la gueule cassée quoi. Et là c'est là ça. C'est jamais joli. Ouais, pom 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 my boy. Alors du coup on peut retourner dans cette ville là où au début je suis mort comme une merde au tout début du jeu là. Au niveau 18 le truc hein. Pas envie de m'y frotter hein. Alors que eux là, ça se fait. Wow, t'aimes ce silence, t'as un mec qui hurle à côté mais tout va bien quoi. Aïe. Calmez-vous monsieur. Bonjour. Bouk. Bouk. Ah. Ouh, c'est qu'ils sont nombreux derrière. Pom 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 pom. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Ah. Je sais pas si c'est bien le fait que je puisse entrer dedans comme ça là, sans rien. Bâtiment abandonné. Ah. Allez, des sols étrangers m'attaquent. Ah. Oula, mais c'est quoi ce bordel là? Ah oui, d'accord. Oui, non mais là... It's locked. Ils sont nombreux. Attendez, hein, je saute. Hein. En fait pas monsieur, c'est français, c'est la police française. Voilà. Yo. Alors, t'es qui toi? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking Ah oui. savages, every one of them. Ah non, mais évidemment les immigrants... They're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Bah écoutez, You had better return to White. Safety. Ah, du coup c'était... Quoi, c'était lui le mec de ma quête que je cherchais en fait Ah bon? Pas trop de sens. Et attends quoi? Comment ça c'était lui?
Ah mais non, non, c'est encore autre chose en fait, ouais voilà. Ah, c'est juste un mec que j'ai sauvé random quoi. Oh, il a eu de la chance quoi. Hop. Hop. Ah bah. Ça reste pas ouvert aussi. Est-ce que j'ai des trucs à ramasser en haut? Tu me diras après. Pas y avoir grand chose d'autre hein. Merde. Bon bah salut. Hop. Et H. Ah, chiant ça. Ce coup là à chaque fois. Bon, tu l'enlèves ta garde là? Ah ouais. Moi aussi je peux le faire hein. Alors, on dit quoi hein? Enfoiré. Tac, tac. Ouais, bon il y avait du loot un peu quoi. Ah, pétition. Must bite au bait. Doit cesser. Des mois, voire des années durant, qu'on a con bait nous a exploité, doit cesser. Ah, ouais, bon, quelqu'un se fait exploiter quoi. C'est habituel, c'est habituel. Mais du coup, est-ce que les autres cons ils vont respawn là dehors? Voilà, oui, c'est en bas. Ah déjà? C'est que ça passe vite hein. Oui. Non, ils sont pas là. Très bien. Faut que j'aille taper ces mecs là-bas quoi. Putain. Ça va être cocasse là. Bouc. Il y a un fusil à pompe là, faut que je m'en occupe tout de suite. Ah, je brûle. Je brûle. J'ai mal. Et lâche-moi, c'est bon, arrête de bouger. Et viens par là toi, hop. Voilà. Nom de Dieu. Laissez-vous faire. Je suis médecin. Faut me soigner hein, faut pas déconner non plus. Alors, hop. Pom 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 pom. Grande boîte de pilules. Oh putain, nice. Salut, tu fais quoi toi? Allez, hop. Un mal hein. Que des points usés. Quoi? Ok. Monsieur, après avoir lancé le premier capistal pendant 2 semaines, maintenant nous pourrons confirmer une activité vampirique a lieu au sein de cet établissement. C'est des conneries. Nous avons maintenant la preuve qu'un suceur de sang femelle se trouve dans l'hôpital. La bête est futée et se comporte comme une patiente souffrant de troubles psychiatriques afin de cacher sa véritable nature impie. Je me suis personnellement introduit dans l'hôpital et j'ai entendu la créature se lamenter de la soif de sang causée par la décomposition de son corps. Mais il y a pire, le directeur de l'hôpital n'est autre que le docteur Swansea. Son autre chef d'équipe
Amanda Tilton qui est morte hier dans un combat avec un skals près du canal. C'est vrai qu'il soit le membre de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Si cela est vrai, c'est vrai que quelque chose d'important se trame entre les murs du Pembroke Capitals. Peut-être que l'endroit abrite-t-il même un nid de vampires, protégé par ces foutus traites de l'étoile. Nous ne savons pas quoi faire, mais nous sommes convaincus que vous devrez venir rapidement avec des renforts et du matériel lourd. Oh putain. C'est craignos ça. Pue la merde. C'est... Ah. Voilà quoi. C'est pas ouf hein, comme situation hein. Du mieux hein. Hop. Ah mais lui, je le sens pas. Hein. Alors, on va y rendre la quête quand même. Alors... Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Faut que je sois à l'extérieur. Attends quoi? Va être dehors là? Attendez, y a un truc là, faut que je sois dehors. Vite! Vite! Alors, qu'est-ce qui se passe? How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. C'est quoi cette connerie là Il est suicidaire quoi? Hein? Toi attends un peu que j'ai un charme niveau 2, je te suce. Non mais vraiment, hein, il y a un moment... Ah par contre toi, parfait, je t'ai trouvé. Madame, j'ai à vous parler. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, doctor. Warm, rich. Ouais, bien sûr. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Ah, c'était un malentendu? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. J'avoue que la proposition, je la garde à l'esprit. Y a pas de problème. I'll leave you, Mistress. Ouais. Bon bah... Ah, 2000 XP hein.
Quand même, hein. Bon, et toi, là? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. Ah. It was an accident. J'avoue que c'est... Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. C'est vrai. Beauté physique ne fait pas tout. Vous pouvez pas vous cacher éternellement. La chirurgie peut vous aider après. Ouais, vous pouvez pas vous cacher éternellement non plus. C'était vraiment des problèmes. Enfin, chirurgie. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Indice Tell me perdu. what really happened. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel... Did you start the fire? Were you trying to avoid going back? No. Goodbye for now. Bon bah... Daily routine. Good evening, Mr. Elwood. Evening. So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, good. Écoute, le mec a l'air de beaucoup trop souffrir. Voilà. Il y a un moment... Merde, ce quartier oubliera pas les gestes de votre conséquence. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Genre tout va bien quoi. Vous allez bien vous? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm. I'll leave you. Parce que bon, hein, merde. Hein. Il y a vraiment le respect, tout ça, voilà, voilà quoi. Mettre fin au chantage de Lady. Ouais, bah on va aller faire ça. Bah let's go hein. I met him in New York once. Attendez, j'ai à vous parler ou vous en fait Good evening. Good evening. Il y a un truc là, votre manque de professionnalisme. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Disais quoi le rapport? Attends. Ouais, mais je peux avoir la gueule du rapport s'il vous plaît? Attendez.
Rapport. Rapport de pouvoirs, lettre longue, mais rapport sur pétition, dossier. Rapport de décès, article. Ta photographie, attends, un court manuscrit du docteur Swan. Attends, c'est ça? Non, c'est pas ça. Décès officiel, non. Français, non. Pour son médicament expérimental. Non. Dossier médical. Dossier médical? Non. Bon, je l'ai plus. Bon, tant pis. Non, mais. Alors, vous avez mon soutien, parce que de toute façon, c'est tellement la merde. Donc, je fais pas le con. La conne. She was the first woman listed on the UK medical register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. Et je suis d'accord avec ça, oui. Oui, c'est... Oui. Goodbye, nurse. Oui, madame. Call me if you need assistance. Bon. Se reposer pour évoluer. Non, pas maintenant. Du moment que je peux avancer, j'avance. Et constamment se reposer, c'est un peu craignos en fait. Ah. Bonjour. Aïe aïe aïe. Hâte de bouger. Ta gueule. Alors, votre roi et votre pays ont besoin de vous, engagez-vous. Ouais, bon, petit avis de propagande quoi. Oh, qu'est-ce que quoi? Oh. Qu'y a-t-il? Ah! Refuge déverrouillé. C'est bien ça. Hop. Hop. On se faire des trucs, non pas envie pour le moment. Pom 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 pom. Il y a des mecs en bas, des mecs en haut. It's not a place for you, sir. It's one of them. Ça fait mal ça. Non, c'est ça, protège-toi derrière là. Hop, viens là toi. Aïe, saloperie de fusil. Cool. Voilà. Pom 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 pom. Putain, c'est un bordel ce quartier en fait. Au secours. Ouais, je peux aller en haut, mais est-ce que je peux ouvrir ça? I cannot enter. Non. Hop, petite TP là. Voilà. It's locked. Comment ça? Oh, comment je fais?
Bah par là. Ah d'accord. Aussi simplement. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Belle. Ah c'est tout là. Va te faire enculer, connard! Putain la vache. Y'a rien là. Peut-être pour plus tard pour espionner un truc, mais... Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Ah. Non mais... Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Huh? Eh ben... Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. If she's pretty, I'll keep an eye out. Ouais, ouais, démerde-toi. Ouais, toi là. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reid, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Traumatisme? Qu'est-ce que quoi? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the C'est la guerre. war, wasn't it? La guerre l'a Your rendu nerves fou. are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Ah ouais. Attends, c'est chaud quand même. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Ah ouais, chaud. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Mon fils? Merde. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife.
Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? Chimère, comment ça? Ouais, j'avoue. Word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Intéressant. A gun, alcohol, and a bad... D'accord, c'est drôle de combo, mec, hein, je t'avoue. Même moi, je suis pas sûr de ton coup. Hein. Madame, mais qu'est-ce que vous êtes? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown? D'accord, une charlatan. Mon Then cul. you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Non mais attendez. Tell me, who intrigues... The region itself is something to see, but I would say... Que pensez-vous des gens? What do you think of the locals? Most of them are afraid, or dead. Et il finit tout sauvé, bon... Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Et tu vends quoi, toi? Ah, tu vends quand même pas de la merde, par contre, hein. Ouais. Ouais, hein. Il y a un repère pas loin. Oui, il est un peu dead, quoi. Ah. C'est pas là que je voulais aller. C'est pas là que je voulais aller. Après, un bordel, hein. Ah si, c'est un refuge. What? Voilà la gueule du refuge là par contre. On peut sortir par là. Non mais hein. Voilà quoi. Hop. Ah, j'aimerais bien juste trouver la meuf là, enfin avant. Ah, pour des inconnus. Bah écoutez, bonjour. Hein. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say?
It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I Colossus don't remember Joe. asking for your service, sir. Non mais calmez-vous, je vais en paix, putain. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to Ok. you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Ah ok, bon c'est direct hein. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye. Ok. Voyez-vous là. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reid. Doctor? Interesting. I'm Barrett. Ouais, il pas de trop. En vrai, attends, je m'en fous. Goodbye for... Merci de l'info, mais m'en fous. Voilà, c'est là que je veux aller, moi. Hop. Knock knock. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to.